नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची राहुल न्यूज बॉय चैनल को। दर्शक बंधु देखा आज राशिफल जानतु दर्शक बंधु केमिति कटिब आपण दिन। आसतु दर्शक बंधु वीडियोटी स्टार्ट करवा। वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखु। मेष राशि आज आपण जीवन साथी किछि गंभीर देखा जाई थांती। दर्शक बंधु देखा जाई पारंती बंधुଙ୍କ सहयोग मिलिବ। दर्शक बंधु नुआ दायित्व आसीपारे एवं कामर चाप बढ़िया अटकी रही कार्य आरंभ हेब। दर्शक बंधु शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक माने किछि चैलेंजर सम्मुखीन हो पारती। दर्शक बंधु मन रखु मन सकारात्मक रहिबो। व्यवसाय रे उन्नति हेबो किंतु पेट संबंधी समस्या प्रति सतर्क रहतु। दर्शक बंधु वृष राशि व्यवसाय अन्य मानक सहयोग लाभदायक हेब। दर्शक बंधु प्रतिद्वंदी सामना करने को पड़ पारे। खाद्यपेय उपर ध्यान दियंतु। दर्शक बंधु चाकरी और व्यवसाय रे नुआ आयर उत्स मिल पारे। आपण व्यवहार अन्य मानक खुशी करिवो। व्यवसाय रे वृद्धि और परिवार समर्थन मिलिबो। दर्शक बंधु मिथुन राशि स्वास्थ्य मामूली रहिबो। आत्मविश्वास बढ़िबो किंतु किछि परिस्थिति रे असुविधा होई पारे। दर्शक बंधु विवाद एड़ांतु। प्रतियोगिता रे भाग्य और परिश्रम साथ देव। दर्शक योजना गुड़िक गुरुत्व दियंतु। अवहेला क्षति डाकी पारे। दर्शक बंधु चाकरी और भाग्य संबंधी मामला आज चैलेंज हो पारे। दर्शक बंधु कर्कट राशि भाई मान सहयोग मिल जीवन रे चली असुविधा दूर हेब। कार्य सफलता और प्रशंसा मिल पारे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिब। दर्शक बंधु मिष्टिकता अन्य मानक आकर्षित करिवो। उन्नतिर नुआ पथ खलिब। परिवार रे धार्मिक कार्य होई पारे। अधिक परिश्रम आवश्यक। दर्शक बंधु मन रखु कर्कट राशि मानक पाई। सिंह राशि सम्मान बढ़िब। दर्शक बंधु एवं परिवार रे आनंद रहिब। निकटस्थ लोकंक अधिक मन कथा शेयर करिबा क्षति डाकी पारे। दर्शक बंधु लोकंकु किछि कहिबे नहीं। समस्या को अपेक्षा करिबा ठीक नुहे। वस्त्र अलंकार प्रसाधन खर्च बढ़ी पारे। दर्शक बंधु जाग्रत कार्य क्षेत्र में असुविधा और संपत्ति जीवन में आशंका रही। दर्शक बंधु घर चिंता बढ़ी पारे। कन्या राशि दर्शक बंधु कन्या राशि प्रतियोगितार फलाफल निराशजनक हो पारे। दर्शक बंधु कन्या राशि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा एड़ांतु। धार्मिक परिवेश रे समय कटिब। भाग्य सहयोग रहिबो। परिवार रे आनंद रहिबो। दर्शक बंधु बंधुଙ୍କ सह गुरुत्वपूर्ण आलोचना हेबो। पारिवारिक बुझामणा दूर करने को चेष्टा करंतु। दर्शक बंधु आर्थिक झुली नियंतु। दर्शक बंधु तुला राशि प्रेम जीवन रे समय अनुकूल रहिबो। दर्शक बंधु आर्थिक लाभ हेबो। सुख सुविधा रे खर्च बढ़िबो। कार्य रे विलंब चिंता डाकी पारे। दर्शक बंधु भाग्यपूर्ण सहयोग न करि पारे। काम रे बाधा आसी पारे। दर्शक बंधु मन रखु आर्थिक समस्या आर्थिक मामला रे सहजरे आगेबे। नुआ आयर पथ खलिब। दर्शक बंधु आत्मविश्वास बढ़िबो। विचार राशि दर्शक बंधु विचार राशि आय वृद्धिर सुजोग मिलिबो। कार्य रे नुआ दायित्व निष्ठार पद पूरण करंतु। दर्शक बंधु कर्मकारी समर्थन मिलिबो। संतान स्वतंत्र हो पारे। दर्शक बंधु मनतांत्र हो पारे। मन मालिन हो पारे। गाड़ी किनिबारे योजना शीघ्र पूर्ण करंतु। दर्शक बंधु आपण प्रतिभा सम्मान बढ़ाइबो। विवाद दूरे रुहतु। दर्शक बंधु रोमांटिक अंदाज दाम्पत्य जीवन को नुआ रंग देवे। धनु राशि दर्शक बंधु धनु राशि
ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଲଞ୍ଚର ଯୋଜନା ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇଙ୍କ ଉପହାର ଦେଇ ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମକର ରାଶି ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘରୋଇ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ପରାଶ୍ରମ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ବା ଲୋକର କଥା ମନରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ସମୟ କଟାଇବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିତାନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଚାକିରିରେ ବଡ଼ ପଦ ମିଳିପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୀନ ରାଶି ପ୍ରମୋସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସବୁ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିପାରେ। ନୂଆ ଜମି ବା ଘର କିଣିବାରେ ଯୋଜନା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।